अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज का हमारा सबक है फ़ेल माज़ी मजहूल। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये ग्रामर क्यों ज़रूरी है। जबकि हमारा मकसद तो कुरान मजीद को पढ़ना था, तर्जुमा तफसीर के साथ उसको समझना था, अमल करना था। तो उससे पहले हमने ग्रामर क्यों पढ़े हैं? तो असल में ये ग्रामर जो है ये अरबी ग्रामर है। जिस तरह हर किताब को समझने के लिए, हर ज़ुबान को समझने के लिए कुछ उसके रूल्स होते हैं, वैसे ही अरबी ज़ुबान को समझने के लिए भी उसके कुछ रूल्स हैं। तो बहुत अच्छा रहता है कि जब उसकी जो है ना उस ज़ुबान के कुछ रूल्स को पहले समझ लिया जाए। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान के भी कुछ रूल्स हैं। तो जब हम उनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह यकीनन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको पता है ज़माना भी 3 तरह का होता है, या फिर बात जो है वो माज़ी की चल रही होती है, या फिर हाल की बात चल रही होती है, या फिर आने वाले दौर की मुस्तकबिल की बात हो रही होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला माज़ी की बात कर रहे हैं, या मौजूदा लोगों की बात कर रहे हैं, या आने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये असल में हमें जब कुछ फ़ेलों की, कुछ सीगों की पहचान होगी तो यकीनन हम पहचान जाएंगे और फिर उसके मुताबिक तर्जुमा करेंगे। जैसे ज़ाराबा अगर हमारे सामने आता है तो हम इसका तर्जुमा करेंगे, उससे एक मर्द ने मारा, यानी उसने माजी में काम किया है। और अगर हमारे पास आए यज़रिबू तो हम इसका तर्जुमा करेंगे, वो एक मर्द मारता है, यानी हाल में मार रहा है, या वो मुस्तकबिल में मारेगा। ठीक है, तो मुज़ारे में दोनों ज़माने आ जाते हैं। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें सीगों की, फ़ेलों की पहचान होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने उससे पहले हम बस कुछ देर तक ये बेसिकली ग्रामर उसकी पढ़ेंगे, सीखेंगे, और फिर हम अपने जो है ना वो मेन मकसद कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, तो आज का हमारा लेसन है फ़ेल माज़ी मजहूल। फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम, माज़ी गुज़रा हुआ, मजहूल लापता। तो अब हम इसकी अगर तारीफ़ करें तो ये होगी, ऐसा फ़ेल जो ये बताए, या ऐसा काम। फ़ेल अरबी में काम जो है ना वो अरबी में काम की अरबी होती है फ़ेल। तो ऐसा काम जो ये बताए कि ये गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है, गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है, लेकिन फ़ेल करने वाला मौजूद ना हो उसमें, तो उसको फ़ेल माज़ी मजहूल कहा जाएगा कि वो काम किया किसने है ये नहीं हमें पता चल रहा। तो इसलिए आगे लेकिन फ़ेल करने वाला मौजूद ना हो, ये मजहूल की हमने तारीफ़ की है। मसलन हमने पीछे पढ़ा था ज़ाराबा, फ़ेल माज़ी मारूफ़ पढ़ा था। ऐसा फ़ेल जो ये बताए कि ये काम गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है लेकिन उसमें काम करने वाला मौजूद हो। जैसे उस एक मर्द ने मारा, ज़ाराबा उस एक मर्द ने मारा, तो इसमें जो उस एक मर्द है ये फ़ाइल है, और उसने काम क्या किया है? मारा है। तो इसमें फ़ेल फ़ाइल दोनों आ गए। और अगर हम ज़ाराबा से करें ज़ूरीबा, फ़ेल माज़ी मजहूल बनाएं तो वो बनेगा ज़ूरीबा, और इसका तर्जुमा क्या है? वो एक मर्द मारा गया। वो एक मर्द यहाँ पर क्या बन रहा है? मफ़ऊल बन रहा है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाता है। वो एक मर्द मारा गया, किसको मारा गया है? वो एक मर्द को। तो वो एक मर्द तो मफ़ऊल बन गया, और मारा गया जो है ये फ़ेल है। अब ये फ़ेल किया किसने है? तो यहाँ पर फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसलिए ये फ़ेल माज़ी तो बना लेकिन साथ मजहूल बन गया। ठीक है जी। तो फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का तरीका क्या है? असल में फ़ेल माज़ी मजहूल जो है आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ेल माज़ी मारूफ़ से ही बनता है। अगर आप फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से आपने अगर अब फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाना हो तो वो फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से बनेगा। फ़ेल अमर मजहूल बनाना हो तो वो फ़ेल अमर मारूफ़ से बनेगा। बिल्कुल इसी तरह फ़ेल माज़ी मजहूल जो है ये फ़ेल माज़ी मारूफ़ से बनता है। नंबर 2 इसका तरीका क्या है? फ़ा कलीमे पर पेश, आइन कलमे पर ज़ेर, और लाम कलीमे पर ज़बर लगा देते हैं। अब ये फ़ा आइन लाम क्या चीज़ है? ये फ़ा असल में जो है ना जो 3 हरफ़ी फ़ेल माज़ी होता है उसका जो पहला हरफ होता है उसको फ़ा कलीमा कहते हैं। मसलन ज़ाराबा में जो पहला हरफ ज़ाद है ना वो फ़ा कलीमा है। नहवियों के नज़दीक और सरफ़ियों के नज़दीक, जिन्होंने नहव और सरफ़ बनाई है यानी ग्रामर,
تو ان کے نزدیک یہ جو ضاربہ اصل میں جو 3 حرف ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، اس پہلے حرف کا نام ہے فا کلمہ۔ جو دوسرا حرف ہے جیسے کہ را ضاربہ میں، تو اس را کا نام ہے عین کلمہ۔ اور تیسرا حرف جو ہوتا ہے، جو اصلی والا حرف ہوتا ہے تیسرا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ۔ تو یہاں پر جیسے با ہے تو اس کو لام کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ فعل ماضی معروف میں کیا کیا تبدیلی کی جاتی ہے کہ وہ مجہول بنتا ہے۔ تو ہم نے دوسرا اس کا قاعدہ پڑھا کہ فا کلمہ پر پیش لگا دیتے ہیں، جیسے معروف میں ضاد کے اوپر زبر تھا تو جب مجہول بنائیں گے تو ہم نے ضاد کے اوپر پیش لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معروف میں عین کلمے کے اوپر زبر ہے، جب ہم نے مجہول بنانا ہے تو ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دینی ہے۔ ضروری نہیں کہ عین کلمے کے اوپر زبر ہی ہو، عین کلمے کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے۔ اگر تو پہلے سے ہی زیر موجود ہے تو پھر تو وہ پہلے سے ہی جو موجود ہے وہی رہے گا، لیکن اگر پہلے زبر ہے یا پیش ہے عین کلمے کے اوپر تو پھر ہم اس کو زیر میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر را کلمے کے اوپر پہلے زبر تھی تو ہم نے اس کو زیر لگا دی، زوری بن گیا۔ اور آخری کلمہ جو لام ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے زبر ہی رہے گا، چاہے وہ معروف ہے، فعل ماضی معروف ہے، یا پھر چاہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے، تو جیسے ضاربہ سے زوریبا، سامعہ سے سومیعہ، تارکہ سے توریکہ، غسلہ سے غسیلہ۔ جی، اور تیسری ایک بات لکھی ہے میں نے کہ فعل ماضی ہمیشہ 3 حرفی ہوتا ہے، فعل ماضی ہمیشہ 3 حرفی ہوتا ہے، جیسے کہ ضاربہ، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، ضاد رابہ۔ وہ جو بعد میں آتی ہے نا، ضاربہ الف آ جاتا ہے، ضاربو میں واو الف آ جاتا ہے، وہ اصل میں علامتیں ہوتی ہیں کسی بھی صیغے کی، لیکن جب ہم اس کی اصل دیکھیں تو وہ 3 حرف ہی ہے۔ ضاربہ جو ہے یہ ایسا صیغہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے بعد جو الف آتا ہے، واو الف آتا ہے، تا آتا ہے، تا الف آتا ہے، نون آتا ہے، تو وہ اصل میں تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو اس کے اپنے حرف ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، فعل ماضی ہمیشہ 3 حرفی ہوتا ہے، اس سے آپ کو جو ہے نا پہچان ہو جائے کرے گی۔ جی، تو آگے پھر ہم گردان اس کی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ گردان ہے ہمارے سامنے لکھی ہوئی، تو جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو یہ پہلے تو ضاربہ تھا فعل ماضی معروف، پھر ہم نے اسے کیا بنایا؟ زوریبہ۔ اب زوریبہ سے جب ہم نے گردان کرنی ہے تو یہی اعراب اینڈ تک چلیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ اعراب تبدیل کر دیں، اوپر نیچے کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ زوریبہ، زوریبا، زوریبو، زوریبت، زوریبتا، زوریبنا۔ اب اگر آپ میرے سے یہ کہیں کہ زوریبو جو ہے اس میں با کے اوپر پیش آ گئی ہے، زوریبت میں جو ہے با کے اوپر زبر ہے، زوریبتا میں بھی ویسے با کے اوپر زبر ہے، اور زوریبنا میں با ساکن ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں آخری حرف کے اوپر زبر ہی تھی۔ اصل میں آپ کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ زوریبو میں با کے اوپر پیش ہے، تو پیش کے بعد اصل میں جو ہے نا جب کسی بھی حرف کے آگے واو آ جائے نا، واو، تو وہ چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے پیش ہی آئے۔ اب وہ واو آنے کی وجہ سے با کا اعراب بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اصل میں یہ زوریبا تھا، تو جب آپ نے پیش واو لگایا آگے تو واو چاہتی ہے میرے سے پہلے ہمیشہ پیش آئے، اس لیے پھر ہم نے با کا اعراب بدل دیا، ٹھیک ہے۔ جی، تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا، اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ زوریبا، اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مرد مارا گیا۔ ترجمہ اس طرح سے کیا جائے کہ اس میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو۔ وہ ایک مرد مارا گیا، اب وہ ایک مرد یہ مفعول ہے اور مارا گیا فعل ہے، لیکن یہ فعل کیا کس نے ہے تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے اور واحد ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا واحد مذکر بنا، اور غائب چونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے آگے غائب لگا دیا۔ زوریبا، وہ 2 مرد مارے گئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 کی علامت اس میں سے کون سی ہے، ہم 2 کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، تو با الف جو لگا ہوا ہے یہ 2 کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 2 مرد مارے گئے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، مذکر کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے مذکر لگا دیا، اور غائب ہے یہ بندہ تو ہم نے غائب لگا دیا، تثنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ زوریبو، وہ سب مرد مارے گئے، تو سب ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ واو الف، زوریبو میں جو واو الف آ رہا ہے یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب مرد مارے گئے، تو
تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، مذکر مردوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے مذکر لگا دیا، چونکہ یہ غائب ہیں تو ہم نے غائب لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ضربت وہ ایک عورت ماری گئی، جیسے آپ نے پیچھے کیا تھا ضربت، تا ساکن ہمیشہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت ماری گئی، واحد کی ایک عورت کی بات ہو رہی ہے تو وہ واحد ہم نے لگا دیا، اور چونکہ عورت ہے تو اس لیے ہم نے مؤنث لگا دیا، تو چونکہ وہ غائب ہے وہ تو اس لیے ہم نے غائب لگا دیا آگے۔ وہ دو عورتیں ماری گئیں تو ہم نے تثنیہ مؤنث غائب لگا دی ہے، وہ سب عورتیں ماری گئی جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے وہی بات ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے رٹا لگانا ہے، اتنا رٹا لگانا ہے کہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ آپ کی زبان سے جو ہے نا یہ نکلنے نہ پائے، آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے، ان کی پہچان وغیرہ آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے اچھی طرح سے، کیونکہ یہ صرف یہی وزن ہے فعل ماضی کے۔ اب کوئی بھی حرف اگر اس وزن پر آ جاتا ہے تو وہ فعل ماضی ہی رہے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ماضی میں اس کا ترجمہ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے صرف غائب کے 6 صیغے پڑھے ہیں، پھر اسی طرح ہم فعل ماضی مجہول کے حاضر کے 6 صیغے پڑھیں گے اور متکلم کے 2 صیغے پڑھیں گے، تو ہمارا فعل ماضی مکمل ہو جائے گا، فعل ماضی معروف بھی اور فعل ماضی مجہول بھی۔ تو الحمدللہ پھر ہمیں فعل ماضی کی پہچان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ سے ہمارے ترجمے میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔